Suze su po definiciji providna slana tečnost koju luče suzne žlezde. Sastoje se iz vode, soli, masti, proteina, enzima i tako dalje. Suze imaju višestruku ulogu. One su tu da štite naše oči, da ih vlaže, da nam pomognu da bolje vidimo, da nam pomognu da izrazimo osjećanja, da njima komuniciramo emocije. Postoje 3 vrste suza. Bazalne suze, one koje vlaže naše oči, refleksne suze koje se javljaju kao odgovor na neki spoljašnji fizički nadražaj i emotivne suze koje se javljaju pri intenzivnim emocijama. Kada pogledamo suzu, šta vidimo? Vidimo običnu kapljicu vode. Međutim, ta kapljica u sebi, osim vode, soli, masti, proteina, enzima, krije ono najbitnije, a to je emocija. Emotivne suze su po svojoj hemijskoj strukturi drugačije od bazalnih i od refleksnih suza, potencijalno u sebi kriju hormone stresa i endorfine i na telo deluju kao prirodni lekovi protiv bolova. Sada vas pozivam da mi se pridružite i da zajedno uronimo u svet suza. Da li ste znali da hroničan nedostatak sna povećava nivo adenozina u mozgu, izaziva osjećaj pospanosti i preterane emocionalne reaktivnosti, te iscrpljenost vrlo lako vodi do suza. Moj prvi susret sa velikim umorom u sportu je bio kada sam imala 17 godina. Imala sam trodnevni turnir u Mladenovcu i svako jutro bih ustajala između 5 i 6, imala bih pun takmičarski dan, a kući bih se vraćala oko 1 ujutru. I tako 3 dana za redom. Poslednjeg takmičarskog dana vratili smo se u Beograd, izašla sam iz autobusa i suze su same krenule. Jednim delom od olakšanja što je turnir najzad gotov, jednim delom od umora, a jednim delom zbog činjenice da sutra ujutru idem u školu. Umor koji sam osjećala je bio pre svega mentalni. Znala sam da moram nekako sve to da izbacim iz sebe i suze su došle kao najprirodniji ventil. Ovo iskustvo, gotovo na samom početku moje karijere, mi je dalo do znanja da će se ovakve stvari dešavati u budućnosti, te da su umor i frustracije izazvana umorom nešto sa čim moram da naučim da živim. Kod velikog stresa, hipotalamus počinje sa lučenjem kortizola i adrenalina. Plakanjem se ovi hormoni snižavaju i telo se brže vraća u stanje prirodnog balansa. Tokom moje karijere bilo je mnogo trenutaka koji su testirali sve moje limite. Testirali su moje strpljenje, moju snagu, moju izdržljivost, moju usmerenost i, ukratko rečeno, moje sve. Vrlo često pomislim da nakon 24 godine u sportu ništa ne može da me iznenadi i skoro svaki put se prevarim. Najčešće me iznenadi činjenica da i dalje osjećam anksioznost i stres pred nastup na velikom takmičenju. Skoro sve moje priče vezane za anksioznost i stres su povezane sa olimpijskim igrama. Od nesanice pre igara, preko onih dana kada spavam, snova o nastupu na igrama koji su uvek jako, jako loši, preko tremora ruku koji je prosječnom čoveku nevidljiv, ali meni zbog prirode posla vrlo vidljiv, do činjenice da moram da se isplačem pred nastup. Moja anksioznost se manifestuje na različite načine. Dan pred nastup na velikom takmičenju volim negde da se osamim sa trenerom, da pričam o sutrašnjem nastupu i ja znam šta će da se desi. U jednom trenutku ću osetiti jak poriv da se rasplačem i da sve što osjećam da izbacim iz sebe. Na olimpijskim igrama u Tokiju na snazi je bio COVID protokol. To je značilo da niko ne može da uđe ili da izađe iz sela ukoliko ne ide na borilište. Drugim rečima, selo je zujalo 24 sata. Nigde nije bilo praznog mesta da se ode. Moja sestra Jelena, koja je moj trener, je našla jedan kamen pored vode na koji smo nas dve sele i počele smo da pričamo. Jelena je znala šta će da se desi, šta sledi i pitala me da ti se plače. I tamo smo krenule u ritual kad čujem neko me zove od pozadi. Okrenem se, a ona moja drugarica, Larisa, džudiskinja koja me gleda, kaže šta je Maco, plačeš, a? Neka, plači, manje ćeš da piškiš. Nasmeja se Laki, okrete se i ode. Stres na svakoga deluje drugačije. Nekoga tera na suze, nekoga tera na šalu.
Ovo što ja radim je moj ritual koji se jako često ponavlja. Ovo je ritual kojim se lišavam viška stresa kroz suze, jer su one lekovite i umirujuće. Tuga. Mnogo bolje i intenzivnije pamtim takmičenja gde nisam uspela da uradim ono što sam želela, nego onda kada bih osvojila medalju. Moj prvi susret sa autentičnom tugom u sportu je bio na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine. U London sam otišla kao aktuelna prvakinja i vice šampionka sveta i osvojila sam 7. i 4. mesto. Međutim, to 4. mesto me je ostavilo jedan od najvećih tragova u mom životu. Naime, kroz celo finale sam uspevala da popravljam svoj plasman. Pa sam tako nakon prve serije finala sa 8. skočila na 7. mesto. Nakon druge serije finala sam sa 7. skočila na 5. mesto. Nakon treće serije finala sam sa 5. došla na 3. mesto. I ostala je samo još jedna serija. Poslednja serija koju je trebalo da otpucam dobro, da bih došla do svoje toliko željene olimpijske medalje. Napunila sam pištolj, opalila sam svojih 5 metaka, pogledala sam u prvi monitor koji sam videla sam dobru grupu, sračunala sam na brzinu, to je to. Zorana Arunović, imaš bronzanu medalju. Podigla sam ruke, podigla sam glavu, samo da bih na velikom monitoru videla da sam zapravo 4. Taj trenutak, taj deo sekunde, eventualno sekund, me je povredio kao ništa do tada u životu. London je bio moja najveća tuga i u velikoj meri je uticao na ostatak moje karijere. Na Olimpijske igre u Tokiju sam otišla nakon jednomesečne pauze zbog rupture mišića ruke kojom pucam. 40 dana pred igre dobila sam dijagnozu i upustila sam se u jednomesečni proces rehabilitacije, sve vreme nastavljajući da treniram levom rukom kako bih zadržala rutinu i fokus. Veliki broj hitaca i veliki rad minuli koji sam imala u svojim rukama mi je davao mogućnost da po završetku rehabilitacije u kratkom vremenskom periodu uspem da dođem do visoke preciznosti na treninzima i budem spremna za igre. I bila sam spremna. U streljaštvu je jedan od najbitnijih koraka ući u top 8. Top 8 znači finale, a finale je naravno prvi korak ka medalji. U svom prvom nastupu u Tokiju, u 3/4 meča sam bila u top 8, šta više u top 4, a onda sam u poslednjoj četvrtini meča ispala iz top 8. U drugoj disciplini smo zauzeli opet 4. mesto, prvi ispod crte. I opet smo bili tako blizu, a tako daleko. U trećoj disciplini sam zauzela 9. mesto i bila sam prva ispod crte za finale. I pomislila sam, Bože, kako loš tajming za povredu. Da se ta povreda nije desila, ja bih verovatno u Tokiju imala šanse da uzmem 2 medalje. Ovo je slika osobe koja zna šta bi se desilo i šta bi mogla da uradi da se povreda nije desila. Ali je ovo takođe slika osobe koja se pita da li ona ovo i dalje želi da radi. Oksfordski rečnik nadu definiše kao osjećanje, očekivanja i želje da se određena stvar desi. Naime, očekivanje pozitivnog ishoda stimuliše lučenje dopamina, te se povećava osjećanje optimizma i motivacija. Pred nastup na svakom velikom takmičenju poput prvenstva Evrope, prvenstva sveta i olimpijskih igara prolazim kroz emotivni roller coaster. Emotivni roller coaster se uvek prelije na trening, tako da iz jednog nestabilnog uma dobijemo nestabilno pucanje. Nestabilno pucanje se dalje preliva na um koji postaje još nestabilniji, zato što um prepoznaje da trening nije dovoljno dobar i ja se tako vrtim u krug i tonem sve dublje i dublje i dublje. Tada svaki trening shvatam kao šansu da baš njime promenim taj negativni trend koji moje pucanje ima. Baš na tom treningu. I u 95% slučajeva to se ne desi. Međutim, u onih 5% slučajeva kada se desi,
To je apsolutno magično. Svaki jak, dobar, sjajan, fantastičan i rezultatski nadmoćan trening nakon jedne dugačke trenažne agonije u kojoj zapadnem, mi zapravo daje nadu da sve to što radim ima smisla i da će na kraju da ispadne sve dobro. I vrlo često je praćen tim suzama rasterećenja. Sportisti u svojim karijerama prolaze kroz mnoge dramatične i emotivne trenutke koji su vrlo često praćeni suzama nade i rasterećenja. Najveći deo svog odraslog života posvetila sam poteri za jedinom medaljom koja mi je nedostajala i koja me je najviše namučila. Taj put je bio ispunjen mnogim emocijama i mnogim iskušenjima. Taj put me je najviše namučio i najviše me je naučio. Taj put je bio ispunjen mnogim porazima i pobedama. Smatram da svako od nas mora da bude poražen mnogo puta kako bi naučio. I kako bi sve ono naučeno iskoristio onda kada je to najpotrebnije i pobedio. Moj trenutak da iskoristim sve naučeno je došao samo 2 dana nakon jednog od mojih najvećih poraza. Naime, otišla sam na Olimpijske igre u Parizu, najspremnija do sad, i ponovo nisam uspela da uđem u top 8. Bila sam tužna, razočarana, ali sam takođe bila i vrlo iskrena prema sebi i pomislila sam, ja nikada neću doći do olimpijske medalje jer ja jednostavno nisam dovoljno dobra. Dala sam sebi neko vreme da se dobro isplačem, a onda sam sa trenerom napravila analizu gde je moglo bolje, gde je moralo bolje, gde je moralo sporije, gde brže. Sve sa ciljem što bolje pripreme za narednu disciplinu. U sledećoj disciplini smo odmah nakon kvalifikacije videli da smo ušli u top 2 tima i da smo rezervisali prvu medalju. Bilo je samo pitanje da li će ta medalja biti srebrna ili zlatna. Priprema za finale je zahtevala neprepuštanje emocijama, koliko god to bilo teško, i strog fokus na takmičenje koje će odrediti da li ćemo na kraju dana izaći kao olimpijski šampioni, besmrtni, ili kao samo medaljaši. Na dan finala probudila sam se u 4 ujutru sa idejom da je svanuo najbitniji dan u mom životu. A finale, vrhunac neizvesnosti. Koliko za pucanje, toliko i za gledanje. Cela hala navija za naše protivnike, oni na krilima publike jurišaju ka pobedi. Mi gubimo, ali se ne predajemo. Oni dolaze do svog prvog meč poena, mi ga branimo. Oni dolaze do drugog meč poena, mi ga branimo i izjednačavamo. Od sledećeg hica sve zavisi. Od jednog hica koji će na kraju da odredi karijeru, koji će da obeleži ceo život. Svi sati, sve godine treninga, sve se slilo u taj jedan hitac. Hitac koji je nama i našoj zemlji doneo prvu zlatnu olimpijsku medalju na igrama u Parizu i bezbroj suza radosnica. Osvajanjem olimpijske medalje, sve one emocije koje sam toliko dugo potiskivala su najzad izašle i pronašle svoj put kroz te suze radosnice. Više nije bilo potrebe potiskivati ih, one su sad bile slobodne. I u tim momentima kroz glavu su mi prošli svi oni trenuci umora i frustracije zbog umora. Anksioznosti pred veliki nastup, tuge zbog 2 četvrta mesta u Londonu i u Tokiju, nade u taj jedan trening koji može sve da preokrene. Sve se slilo u tu jednu medalju koja je teška koliko i sve suze koje sam isplakala dok nisam došla do nje. I da, ja vam ovim putem kažem da su olimpijske suze okej. I ne samo olimpijske suze.
Sve suze su okej. A i ova medalja malo ima oblik suza, zar ne? Hvala.